ईडी पक्षरु ये बाली चोरा साम्राज्य जे करिसंती तांकर जे सम्राट रही घंटा जाउछि एवं गंजाम जिले में जो देखा अबाध बाली खादान भली लघु खनिज संपदर बेपार जो चली आजिर नुह कि कालीर नुह दीर्घ वर्ष धरी एठी माने निजर गोटे प्रकार साम्राज्य विस्तार कर चली पूर्व सरकार रे जो भाव में सरकारी कलर छत्र छाया तले रहीकि एमाने जो भाव में निजर आधिपत्य विस्तार करथिले वर्तमान ता उपरे रोक लगेबा नुआ सरकार अंटा भिड़िछंती। तेबे प्रतिक्रिया पर आसतु नजर पकाई नेबा जीए जीए जे 2 नंबर करिवो जे बेआईन खनि खादान लिप्त रहिबो एवं लोक संपत्ति को जे लुटिया को चेष्टा करिवो ता घरे तो निश्चित भाव सरकार ईडी पहुँचो एवं ईडी पहुँचला आउरी मत चलछि जी जो माने एथिरे लिप्त रहिबे से माने आजिठु सावधान जीए जीए जे 2 नंबर करिवो जे बेआईन खनि खादान लिप्त रहिबो एवं लोक संपत्ति को जे लुटिया को चेष्टा करिवो ता घरे तो निश्चित भाव सरकार ईडी पहुँचो एवं ईडी पहुँचला आउरी मत चलछि जी जो माने एथिरे लिप्त रहिबे से माने आजिठु सावधान जीए जीए जे 2 नंबर करिवो। तेबे आपण शुणुले मंत्री प्रतिक्रिया विभूतिभूषण जेना जो भाव में से कहते जे जो माने एभली भाव में बेआईन काम करेंगे 2 नंबरी काम करेंगे विरुद्ध रे सरकार दृढ़ निश्चित जे से भली भाव में पदक्षेप ग्रहण करा कड़ा दंड विधान कोटना कोटी करा तेज अधिक आलोचना कर प्रतिनिधि दिगंबर आम सहित जोड़ी होती दिगंबर जो देखा गंजाम रे जो भाव में ये माफिया माने जो बाली माफिया अबाध बाली खादान भरी जो लघु खनिज को मारे लुट करथिले दीर्घ वर्ष धरी एमाने निजर गोटे साम्राज्य विस्तार करथिले ये नुआ सरकार एमानक साम्राज्य को गुंड करने वर्तमान प्रचेषा करुछि सविशेष सूचना कौन आपंकर हस्तगत होउछि कारण वर्तमान जो भाव में ये चढ़ाऊ चली एमानकर गुमर खोलुछि तो ये गोटे प्रकार वर्तमान राज्य में हईचई स्थिति सृष्टि करिछि। निहत पर्सनाली देखु गत 16 तारिख कथा कहवा जेहेतु समस्त को शब्द कर देतिला जे गंजाम जिले में प्रवर्तन निर्देशालय बा ईडी पक्षर गोटे चढ़ाऊ जारी करा जायतिला प्राय जिलार विभिन्न अंचल आस्का कहुओ ब्रह्मपुर कहुओ ब्रह्मपुर उपखंड कनिसी एवं अन्य अन्य अंचल प्राय 100 रु ऊर्ध्व जो मैंने आसीथिले ईडी रो कर्तृपक्ष बा एवं केंद्रीय फोर्स सबुटी से माने घर आगे छापा मारथिले एवं टीम टीम होइकी जो गंजाम जिलार जो रही जो खनि माफिया लघु खनिज द्रव्य को जो हरिलुट करथुले एवं सेमानक घर प्रथमे छापा मारा जायतिला ता सहित मद व्यवसायी एवं जो अन्य जो व्यवसाय करथुले एवं विशेष कर ठिकादार को मध्य घरे चढ़ाव करा जायतिला सरकार को जो कोटी कोटी टंका जो हरिलुट करथुले ताकू नेकी जेतेबेले ईडी पक्षरु तनागना आरंभ करा जायतिला गतकाली जेबळी प्रेस रिलीज माध्यम ईडी जेबळी तथ्य दैछन्ती प्राय 2,63,00,000 टंका जबत करा जायछि एवं अनेक नामी दामी कार को मध्य जबत करा जायछि वर्तमान मध्य सेमानक ऊपर कड़ा नजर रखा जायछि एवं गतकाली जे कि मंत्री रही खनि इस्पात मंत्री विभूतिभूषण जेना से मध्य गोटे विवृत्ति रखिछन जे जो भली भाबे जो माने खनि चोरी लूट करछन्ती सेमानक आउ छड़ा जीवनी काहेकि जो माने सरकार टंका को हरिलुट करछन्ती कोटी कोटी टंका जो राजस्व हानि होछि तेणु वर्तमान जे जो सरकार रे जो पूर्व सरकार जे भली होतला वर्तमान এই सरकार क्या क्षमा दिया जीवनी तेणु वर्तमान मध्य समस्त गोटे नजर रही जे ये जो बाली माफिया जो मैंने रही सहित बीजेडी नेता जहाँ को कहुच्छी उपसभापति जी बीजेडी रही ऋषिकेश पंडा एवं पुओ सचिन ऋषिकेश पाड़ी एवं पुओ सचिन पाड़ी समेत जी कि भगवान साहू आस्कार मद एवं बाली माफिया ता सहित कृपा सिंधु मुदुली जी कि सबुठारु दीर्घ वर्ष धरी पूर्व सरकार रे गंजाम जिले में एक तरफा भाव जो जो बालीघाट रही रुस्कुलिया कहुओ एवं बड़ नदी एवं जो रोची बाहुदा ये 3टी नदीर जो बाली सोर्स रही सेठारे तागर निजर पतिहारा जाहिर करथले एवं कोटी कोटी टंका राताराति लूट करथले एवं विशेष कर सपोर्ट करथले राजनेता माने
ଅଫିସର ମାନେ ସମସ୍ତେ ତେଣୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବଦଳିଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଉ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଯେଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢାଉ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଚଢାଉ ଜାରି ରହିବ। ଯେହେତୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିବାର ଯାହା ଜଣା ପଡିଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯାଇକି ଇଡି ରେ ହାଜର ହେବେ ଏବଂ ଯଦି ତଥ୍ୟ ଯଦି ଠିକ ରୂପେ ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରିଯିବାର ଗୋଟେ ନିୟମ ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଆଶା ଓ ଭରସା ରହିଛି ଇଡି ଯେଭଳି ଭାବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଉ ବାଲି ଲଘୁ ଖଣିଜ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଲୁଟ କରାଯାଉଛି ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଆସୁଛି ଯୋଉ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହାନି ହବନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି ବା ଚଢାଉ କରାଯାଏ କେବଳ ଯେ ଏମାନେ ନୁହନ୍ତି ଅନେକ ଏଭଳି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଯଦି ଚଢାଉ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଅନେକ ଏଭଳି ବାବୁ ମାନେ ଯୋଉ ସରକାର ଟଙ୍କାରେ ଯୋଉ ହରିଲୁଟ ଦେଖନ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି ଦିଗମ୍ବର ସେମାନଙ୍କ ଇଏ ଚଢାଉ କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ରୋକ ଲଗାଯାଉଛି ଇଏ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କଥା କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ କେମିତି ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଯେଉଁ ମାଫିଆ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ସକ୍ରିୟ ହେଲେ କେମିତି ଆଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପଛରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାତ ରହିଛି ସେମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ଆସୁଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ସାହସ ଦେଲା କିଏ କାହିଁକି ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଯେଭଳି ରହିଥିଲେ 24 ବର୍ଷର ସରକାର ସେ 24 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ଅନେକ ଏଭଳି ବାବୁ ରହିଛନ୍ତି ଅଫିସର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉମାନେ ନେତା ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠୁଳ ହେଇଛି ଏବଂ ନାମୀ ଦାମୀ କାରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅୟସ ଆରାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା କୋଉଠି କାହିଁକି ଏଭଳି ଖଣି ପାଣି ସବୁଠି ଲୁଟ କରିକି ସେମାନେ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସେମାନେ ମାଲିକାନା ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଯେହେତୁ ରାଜନେତାଙ୍କର ହାତ ରହୁଥିଲା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଯୋଉ ରାଜନେତା ମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଢାଲ କରିକି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ କୁ ସେମାନେ ଅକ୍ତିଆର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାଠଗଡାକୁ ଟାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କ କୋଉଠି ରହୁଛି ଯେହେତୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଯୋଉ ରାଜନେତା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ ସେ ସମୟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏମାନେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡିଂ କରିଥାନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବଦଳିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ରହିଛି ଯେଭଳି ଭାବେ ଏଭଳି ଯୋଉ କ୍ରୂର କାମ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଖଣି ପାଣି ଯୋଉମାନେ ଏବଂ ଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମଦର ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଉଛି ବେଆଇନ ମଦ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଭାଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ରାତାରାତି କୋଟିପତି ହଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଚିକିଟି ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟୁଛି ଏଇ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏସବୁ ସଂଗଠିତ ହଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ରାଜନେତା ମାନେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବଡ ବଡିଆ ବାବୁ ମାନେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାଠଗଡାକୁ ଟାଣି ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ଭରସା ରହିଛି।